আজ 23শে জানুয়ারি, আজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন, 125তম জন্মদিন আজ সুভাষচন্দ্র বসু। তাই আজকে কোনো অগ্নিবাণ নিয়ে আমরা হাজির হইনি, আজকে এক মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। যে মুহূর্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, সেই হলোগ্রাম মূর্তি, যে মূর্তি ইন্ডিয়া গেটে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে, যে মূর্তিটিকে পরবর্তী সময় গ্রাফাইট মূর্তি রূপে সেখানে সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত করা হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি। সেই মূর্তির দিকেই আমরা আজকে নজর রাখবো, সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। আজকে আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, সেখান থেকে ইতিমধ্যেই রয়েছেন আমাদের সহকর্মী বিশাখা রুদ্র, সেখানে রয়েছেন এবং সেই প্রত্যেকটা মুহূর্তের ছবি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, সেই প্রত্যেকটা এক্সক্লুসিভ ছবি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। নেতাজি মানেই একটা আবেগ, নেতাজি মানেই অনেক মানুষের কাছে হয়তো অনেক প্রশ্ন, যে প্রশ্নের উত্তর আমরা অনেক দিন ধরে খুঁজছি, এবং সেই প্রশ্নের উত্তর যেমন খোঁজার অপেক্ষায় আমরা থাকবো, আরও অনেক কিছু উন্মোচনের অপেক্ষায় থাকবো, তেমনই আমরা অপেক্ষায় রয়েছি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের। নেতাজি মানেই একটা আবেগ, সেই আবেগের প্রতিটি মুহূর্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তবে তার আগে একটা রিপোর্ট। নেতাজির জন্ম জয়ন্তীতে বিশেষ অনুষ্ঠান, ময়দানে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা, নাচে গানে চলে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। বেলা 12:30, নেতাজির জন্মক্ষণে বেজে ওঠে সাইরেন, শঙ্খধ্বনি মুখ্যমন্ত্রী। আমরা রাজ্য জুড়ে 23 থেকে 30শে জানুয়ারি এবং 15ই আগস্ট থেকে 21শে আগস্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তিতে পুষ্পসজ্জা ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে তাদের স্মরণ করছি। আমরা তাম্রলিপ্ত সরকারের স্মরণে তমলুকেও আমরা আমাদের প্রোগ্রাম উদযাপিত করব 75 বছরের পক্ষ থেকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোকে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শ্যামবাজারেও নেতাজি মূর্তিতে চলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। নেতাজিকে নিয়ে কেন্দ্রের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন রাজ্যপাল। चिंतन के साथ कुछ लोग इस घटनाक्रम के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। उनकी सोच में एक खराश है, ये उचित नहीं है। जिस आजादी को हमने इन महापुरुषों के बलिदान की वजह से प्राप्त किया गया है, मैं देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने राज्य में संविधान का लगातार अनादर हो रहा है। দেশনায়কের জন্ম জয়ন্তীতে ফাইল বিতর্কে মুখ খোলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে, এই সরকার বসার পরে তিনি যে কয়েকটি ফাইল ছিল সেগুলোকে ডিক্লাসিফাই করলো এবং পথ দেখালো, কেন্দ্র সরকারকে ইঙ্গিত দিল যে আমরা যা ফাইল আমাদের কাছে ছিল সেগুলোকে ডিক্লাসিফাই করা হয়েছে, এবার তোমাদের পালা। আমরা দেখলাম কিছুটা ফাইল কেন্দ্র সরকার ডিক্লাসিফাই করলো, কিন্তু বাকিগুলো এখনো করেনি কেন, আমাদেরও প্রশ্ন রয়েছে। সব মিলিয়ে দিনভর নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশনায়ককে শ্রদ্ধা জানালো তিলোত্তমা। এই বিশেষ দিনে উঠে এলো সেই ট্যাবলো বাতিল বিতর্ক। কেন বারে বারে বাংলাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বারে বারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই কি বাধ্য হয়ে ইন্ডিয়া গেটের সামনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি বসাতে বাধ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, সে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামেরায় রাজশেখর দাসের সঙ্গে পৌলমী দাস, রিপাবলিক বাংলা। এই মুহূর্তে চলুন সরাসরি একটু নজর রাখে নয়াদিল্লির দিকে, সেখান থেকে রয়েছেন বিশাখা রুদ্র। আর এই মুহূর্তে যে মুহূর্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি বিশাখা, সেই হলোগ্রাম মূর্তি উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী, উন্মোচন করবেন, সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। তার আগে ঠিক এই মুহূর্তের ছবিটা কিরকম আমি তোমার সঙ্গে দেখব।
সৃজিতা, প্রথমেই যেটা বলতে হয়, মূর্তিটা হলোগ্রামের কি গ্রানাইটের, সেটার থেকেও বড় কথা হলো মূর্তিটা কার। যে দেশনায়ককে দেশনায়ক বলে সম্বোধন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই দেশনায়কের মূর্তি এত বছর পরে তার জন্মের 125তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা পেতে চলেছি, সারা দেশ পেতে চলেছে। এবং শুধুমাত্র নেতাজির মূর্তি যে ইন্ডিয়া গেটের পেছনে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যানোপি, সেই ক্যানোপিতে বসবে, এটাই কিন্তু বড় কথা নয়। এই মূর্তির মধ্যে দিয়ে তাকে সম্মান জানানো, তাকে ঘিরে যে আপামর ভারতবাসীর যে জাতীয়তাবোধ, যে সংহতি, যে ঐক্য, দেশীয় ঐক্য, অখণ্ড ভারতের যে একতা, তাকে সম্মান জানানো এবং সর্বোপরি এই দেশ নায়ককে সম্মান জানানোর জন্যই এই মূর্তি উন্মোচন। বা এই মূর্তি উন্মোচন যে হতে চলেছে সারা দিন ধরে, যবে থেকে শুক্রবার থেকে টুইট করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে, তারপর থেকে আপামর ভারতবাসীর শুধু একটাই অপেক্ষা যে কবে দেশনায়কের মূর্তি শেষ পর্যন্ত দিল্লির রাজপথে ইন্ডিয়া গেটের সামনে জানান দেবে যে হ্যাঁ, তিনি এখনো পর্যন্ত 125তম জন্মবার্ষিকীতেও সারা দেশ তাকে শুধুমাত্র মনে রাখেনি, তার যে অবদান, দেশের জন্য যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সেখানে তার যে লড়াই, সেই লড়াইকে সম্মান জানাতে পেরে দেশবাসী সম্মানিত। দেশবাসী সত্যি আজও যে তার যে ডাক, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব, অথবা দিল্লি চলো, শ্যামবাজারের মোড়ে যে নেতাজির মূর্তির দিকে আমরা তাকিয়ে গর্ববোধ করি, আমরা যারা এই প্রজন্মের বা আমাদের পরের প্রজন্মের যারা তরুণ সম্প্রদায় রয়েছে, তারা যখন আজও দাঁড়িয়ে সত্যি উদ্বুদ্ধ হয় জাতীয়তা বোধে, তাদেরও বুকটা কখনো 56 ইঞ্চি হয়ে যায়, তারা আজকে এই আনভেলিং যে প্রোগ্রামটা রয়েছে, হলোগ্রাম মূর্তির যে উন্মোচন প্রোগ্রামটা রয়েছে, সেটার জন্য অপেক্ষা করছে। কারণ সেখানে তাদের আবেগ জড়িয়ে আছে। সেখানে তিরঙ্গার জন্য, যে তিরঙ্গা একদিন লালকেল্লার উপরে উড়বে, সেই স্বপ্নটা দেখেছিলেন দেশনায়ক অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস নিজে। তিনি সেই লড়াইটা চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই লড়াইতে তিনি সত্যিই সফল হয়েছেন। কিন্তু আজকে তার সাফল্যকে কুর্নিশ জানানোর পালা। এবং দিল্লির মাটিতে দাঁড়িয়ে সৃজিতা, এটাই আমি বুঝতে পারছি, আজকে গতকাল থেকে আমরা যখন এই ইন্ডিয়া গেটের সামনে দাঁড়িয়েছি, তখন থেকে একটাই মানুষের আবেগ, সেই আবেগটা হলো নেতাজিকে ঘিরে। দেখো, 26শে জানুয়ারি প্রত্যেক বছরই আসে। 26শে জানুয়ারিতে যে মিটিং ডে রিট্রিট হয় বা যেভাবে প্যারেড হয়, যেভাবে আমরা প্রত্যেকটা বছর যে কর্মসূচিগুলো দেখি, তাতে করে ভারতবাসী হিসেবে প্রত্যেক ভারতবাসী, সে দেশের মধ্যে থাকুন বা তিনি বাইরে থাকুন, প্রত্যন্ত জেলায় থাকুন বা গ্রামে থাকুন, সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। সেখানে সবার মধ্যেই সেই আবেগটা কাজ করে যে আমাদের দেশপ্রেমের প্রতি, দেশের প্রতি যে ভালোবাসা, দেশের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা বা দেশমাতৃকার প্রতি যে আবেগ, তাকে ধরে রাখা। কিন্তু তার পাশাপাশি এবছরটা আরও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সেটা বাংলার মানুষ বলে নয়, সেটা দেশ নায়কের জন্য। সেটা এতদিন ধরে যেভাবে আমরা জানি, গত বছরও অর্থাৎ 2021-ও আজাদিন ফৌজ ট্রাস্ট, তাদের তরফ থেকেও আবেদন করা হয়েছিল যাতে দিল্লির রাজপথে নেতাজির একটি মূর্তি বসানো হয়, এবং সেই মতো কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া দেওয়া হয়েছে। এবং কেন্দ্রের তরফ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেরকম আমরা দেখেছি রস আইল্যান্ড, যেটা আন্দামানে রয়েছে, সেই আইল্যান্ড এতদিন পর্যন্ত রস আইল্যান্ড নামে জানা ছিল, কিন্তু রস আইল্যান্ড বলো বা আন্দামান বলো বা ত্রিপুরা বলো, কোহিমা বলো, যেসব জায়গাগুলো বিশেষ করে নেতাজির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, নেতাজির আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, দেশপ্রেমের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, আজাদিন ফৌজের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, যেখান থেকে স্বতন্ত্র সরকার গঠন করেছিলেন নেতাজি সেই যুগে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতে, এবং সেখান থেকে তিনি ডাক দিয়েছিলেন সারা ভারতের মানুষের জন্য, দিল্লি চলো, সেখানে লালকেল্লায় একদিন পতাকা ওড়াতে হবে। জার্মানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যিনি ডাক দিয়েছিলেন যে না, এবার ব্রিটিশকে সরাতে হবে, দেশের মাটি দেশের জন্য রাখতে হবে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়, পূর্ণ স্বরাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে। সেই জায়গা থেকে তিনি যখন আজকে আবার এই 2022 সালে এসে তিনি যখন এখানে থাকবেন, সেটার জন্য যে সাধারণ মানুষ থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো আবেগ, জাতীয়তাবোধের এটাই তো আমাদের শক্তি। সেই অখণ্ডতাকেই কুর্নিশ জানাতে আজকে সবাই গোটা মানুষ। তিনি কটকে জন্মেছিলেন 1897 সালে, সেই জন্য শুধু কটকের মানুষ নয়, তিনি হিন্দু কলেজে পড়তেন বলে শুধু কলকাতা বা বাংলার মানুষ নয়, তিনি বাংলা তার মাতৃভূমি বলে শুধুমাত্র বাংলার মানুষ নয়, গোটা দেশের মানুষ। আজকে গোটা দেশের মানুষ যারা ভারতকে ভালোবাসে, যারা নিজের দেশমাতৃকাকে ভালোবাসে, তারা গোটা দেশের মানুষ আজকে এই নেতাজির মূর্তি উন্মোচনের জন্য সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। কারণ তাদের একটাই উপলব্ধি যে হ্যাঁ, এত বছরের যে
বারবার প্রশ্ন উঠেছে কবে নেতাজির জন্মদিনকে একটা আলাদা দিন হিসেবে ঘোষণা করা হবে, কবে নেতাজিকে সেইভাবে সম্মান জানানো হবে, কবে নেতাজির মূর্তিও এই যে রাজপথ, এই যে দিল্লির রাজপথ, রাজধানীর রাজপথ, যেখানে স্মারক রয়েছে, একটা স্মারক যেটা কিনা ইন্ডিয়া গেট, যেটা এত বছর ধরে শহীদ স্মারক হিসেবেই তার পরিচয় রয়েছে, তার পেছনে এত বছর ধরে এই ক্যানোপিটা রয়েছে, যে ক্যানোপির সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে সৃজিতা। 2022-এ এসে সেই ইতিহাসটা ঠিক, বিশাখা যে তথ্যগুলি দিচ্ছিল সত্যি সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা দেশবাসী হিসেবেও হয়তো একটা অপেক্ষাতে রয়েছে। দেশ জুড়েই পালন করা হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মবার্ষিকী। ইন্ডিয়া গেটে আজ সন্ধে কিছুক্ষণের মধ্যেই নেতাজির হলোগ্রাম মূর্তির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই জায়গাতেই বসবে নেতাজির গ্রানাইটের মূর্তি। তার আগে ইন্ডিয়া গেটে থাকবে নেতাজির হলোগ্রাম স্ট্যাচু। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে যোগ্য সম্মান জানাতে ইন্ডিয়া গেটের সামনে তৈরি হবে দেশনায়কের বিশাল গ্রানাইটের মূর্তি। চলতি সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে ঘোষণা করেছেন নেতাজির মূর্তি বসানোর কথা। সরকারি সূত্রে খবর, গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি হচ্ছে মূর্তি। পাথর আনা হচ্ছে তেলেঙ্গানা থেকে। মূর্তির উচ্চতা হচ্ছে 28 ফুট। মূর্তিটি চওড়া হবে 6 ফুট। মূর্তি তৈরি করছেন অদ্বৈত গদ্নায়ক ন্যাশনাল মডার্ন আর্ট গ্যালারির পরিচালক। মূর্তি তৈরির আগে ইন্ডিয়া গেটে থাকবে নেতাজির হলোগ্রাম স্ট্যাচু। যে হলোগ্রাম মূর্তি রাখা থাকবে তা 3000 লুমেন 4K প্রজেক্টরে চলবে। একটি অদৃশ্য উচ্চমানের 90% স্বচ্ছ হলোগ্রাফিক স্ক্রিন থাকবে। এমন স্ক্রিন তৈরি করা হচ্ছে যা দর্শকদের চোখে না পড়ে। নেতাজির একটি ত্রিমাত্রিক ছবি প্রজেক্টরে দেখানো হবে। আজ নেতাজির 125তম জন্মজয়ন্তীতে সেই হলোগ্রাম মূর্তির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, রিপাবলিক বাংলা। সেই নেতাজির হলোগ্রাম স্ট্যাচু উদ্বোধনের অপেক্ষাতেই আমরা রয়েছি। তবে শুধু আজ আমি একাই নেই, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সায়ক সেন, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মিশন নেতাজির সদস্য, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এছাড়া বিশাখা তো রয়েছেনই একেবারে নয়াদিল্লি থেকে, প্রত্যেকটা মুহূর্তের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। আমরা কিছুক্ষণের জন্য আগে একটু বিশাখার কাছ থেকে ঘুরে আসি। সায়ন, বিশাখা, তুমি যে ছবি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ, এই মুহূর্তে যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর কতক্ষণের অপেক্ষা, আর কতক্ষণ পর আমরা সেই মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবো? যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এই ক্যানোপি থেকে উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে, কিন্তু 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 এখানে এই কথা জানানো হলেও, যেটা এখনো পর্যন্ত যে খবর উঠে আসছে, 6:30 নাগাদ মূলত এই অনুষ্ঠানটা শুরু হবে, এবং আমাদের এখন সেদিকেই নজর রয়েছে যে ঠিক কী হতে চলেছে। এবং গোটা দিল্লি জুড়ে এই মুহূর্তে এই যে আমরা যে জায়গাটায় রয়েছি, সেই জায়গাটা এবং গোটা এই এলাকাটা, অর্থাৎ লালকেল্লা থেকে শুরু করে বিশাখার সঙ্গে কথা বলবো আমরা। তবে আজকে সারাদিনের ছবিটাও কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন দিকে আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম যে জন্মজয়ন্তী, সেই জন্মজয়ন্তী পালন হতে দেখেছি। হ্যাঁ, রাজনৈতিক তরজা তো থাকেই, আর বাংলার মাটিতে রাজনৈতিক তরজা হবে না এটা হতেই পারে না। আর সত্যি কথা বলতে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, তাকে নিয়ে সংকীর্ণ রাজনীতি কাম্য নয়, কিন্তু রাজনীতি হয়তো কাম্য। এবং তার মতো দেশনায়ক, তার যে চিন্তা ভাবনা, তার যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারার যদি একাংশ আমরা আমাদের বর্তমানে ভারতবর্ষের মাটিতেই হোক বা রাজ্যের মাটিতেই হোক, তার একাংশ যদি প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা করতে পারি সকলে মিলে, সেটা আদতে হয়তো আমাদের দেশকে, আমাদের রাজ্যকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এই মুহূর্তে আমরা সারাদিন ধরে যে ছবিগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি, সেই ছবি আপনাদের সামনে আরও একবার তুলে ধরছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। 12:15, ঠিক 12:15 নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মক্ষণ বলে মনে করা হয় ওই সময়টিকে, এবং সেই সময় গত বছরেও আমরা দেখেছিলাম, এবং এবছরেও সাইরেন বাজানো হয়েছে, তার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। সায়ক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সায়ক, যে হলোগ্রাম মূর্তি তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে অনেক তরজা চলছে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি মনে করছো, কি মনে হচ্ছে, এটা নিয়ে তোমার কি চিন্তা ভাবনা? দেখো, এখানে আজকে আমরা যেটা দেখতে চলেছি সেটা একটা ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণ আমরা সাক্ষী হতে চলেছি। 1968 অবধি এই পার্টিকুলার ক্যানোপিটার নিচেই কিং জর্জ 5-এর একটি মূর্তি স্থাপনা করা ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষে। তারপরে
বিরোধিতা করে সেটা নামানো হয় এবং তখন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার 3টি নাম বিবেচনা করেছিল। এক হচ্ছে নেহেরু, এক হচ্ছে গান্ধী, আর এক হচ্ছে সুভাষ বোস। তো অবভিয়াসলি তাদের থেকে যেটা কাম্য সেটাই হয়েছিল। তারা ঠিক করেছিলেন গান্ধীজির ওখানে একটি মূর্তি বসানো হবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় সুভাষচন্দ্র বসুর যে কন্ট্রিবিউশন যে তা অনস্বীকার্য। বলা যেতে পারে 1945-এ ওই 18ই আগস্টের ওই সোকল্ড বিমান দুর্ঘটনার আগে অবধি উনি যা যা করেছেন এবং তারপরে যে আইএনএ ট্রায়াল হয়েছিল, 1946-এ যে নেভেল মিউটিনি হয়েছিল, তার জন্য ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ তারা যেই সোর্সটা দিয়ে ভারতবর্ষকে রুল করতো, শাসন করতো, সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি। সেই আর্মি তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছিল, ভারতীয়রা তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে আর এখানে রাজ করা সম্ভব নয়। এবং এই কথাটা শুধু আমি একা বলছি না, নানা হিস্টোরিয়ান তো বলেনি, কথাটি খোদ ক্লিমেন্ট অ্যাটলি বলেছেন, যিনি ট্রান্সফার অফ পাওয়ারের ডকুমেন্টে সই করেছেন। উনি বলেছিলেন যে আমরা চলে গেছিলাম একমাত্র সুভাষ বোসের জন্যই। এবং যখন আমাদের তখনকার যে গভর্নর ছিলেন জাস্টিস পিবি চক্রবর্তী, উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তাহলে গান্ধীজির কি রোল ছিল এখানে, তখন অ্যাটলি হেসে বলেছিলেন মিনিমাল। এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা দিল্লির রাজপথ মানে ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এইটা কেন করব যে কোনো গান্ধী বা নেহেরুর কেন ছবি লাগাবো, কেন কোনো মূর্তি লাগাবো? এখানে তো সুভাষ বোসেরই জায়গা, এটা তো সুভাষ বোসেরই জায়গা, এখানে সুভাষ বোসকেই রাখতে হবে। তো আজকে আমার যেটা মনে হয় যে আজকে আমরা, আর এই ডিমান্ডটা আজকের নয়, আমরা বহুদিন ধরে মিশন নেতাজি থেকে বলেছি, আইএনএ ট্রাস্ট থেকে বলা হয়েছে, নানা জায়গা থেকে বলা হয়েছে। তো এটা আজকে যেটা হতে চলেছে সেটা একটা ইতিহাসের সাক্ষী হব আমরা। ইতিহাসের সাথে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক মুহূর্ত তো বটেই। নেতাজির যে বিষয়টিকে আপনি উল্লেখ করলেন যে বিমান দুর্ঘটনা, সো কল্ড বিমান দুর্ঘটনা বলে আপনি উল্লেখ করলেন, আমি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই বিতর্ক কবে শেষ হবে আমরা হয়তো কেউ জানি না, তবু আজকের দিনটায় দাঁড়িয়ে এই সো কল্ড বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনার থেকে যদি কিছুটা অংশ জানতে পারি, কিছুটা যদি আলো ফেলা যায়। দেখুন, নেতাজির কি হয়েছিল সেটা নিয়ে আমরা তো বিস্তর রিসার্চ করেছি এবং আজ থেকে নয় প্রায় 2005 থেকে আমার যারা সিনিয়র ছিলেন তারপরে আমি দেখেছি, আমাদের কাছে ছবিটা অনেকটা বেশি স্পষ্ট। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারটা, এটা তো কোনোদিন ঘটেইনি, যেটা তাইওয়ান গভর্নমেন্ট নিজেই বলেছিলেন এবং সেটা জাস্টিস মুখার্জিও বলেছিলেন এবং তৎকালীন কংগ্রেস সরকার বিনা কোনো যুক্তি দেখিয়ে সেই মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টকে একদম সরিয়েই ফেলে, একদম খারিজ করে দেওয়া হয়। তারপরে যেখানে তাইওয়ান সরকার এটা বলছে যে নেতাজির মৃত্যু হয়নি, প্লেন ক্র্যাশই হয়নি, সেই বছরই কোনো প্লেন ক্র্যাশ হয়নি, সেখানে প্লেন ক্র্যাশের তো প্রশ্ন ওঠেই না। ব্যাপারটা যেটা হয়েছিল যে সুভাষচন্দ্র বসু ওই অ্যালাইড ফোর্সেসদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নিজেই ওটি সাজিয়েছিলেন এবং উনি রাশিয়া চলে যান। এবার নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে রাশিয়াতে কি হয়েছিল। আমরা আমেরিকার যে সিআইএ, যেটা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, যারা ওখানে রীতিমতো গবেষণা চালিয়েছিল, ইনভেস্টিগেশন চালিয়েছিল, তদন্ত চালিয়েছিল, তাদের কাছে যখন আমেরিকার যেটা আরটিআই ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন সেটা যখন করি, তারা আমাদের স্পষ্ট জানায় যে সুভাষচন্দ্র বোস বেঁচে ছিলেন এবং উনি রাশিয়াতে ছিলেন, উনি চায়নাতে ছিলেন, উনি ভিয়েতনামে ছিলেন এবং শেষ দিকে ইন্ডিয়াতে ছিলেন। কাজেই এই যে ন্যারেটিভটা যে 1945-এই সুভাষ বোসের শেষ, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। ওনার প্ল্যানটাকেই ইউজ করা হয়েছিল ওনারই বিরুদ্ধে, যাতে, কারণ তখনকার পলিটিক্যাল নেতৃবৃন্দ খুব ভালো করে জানতেন যে উনি যদি দেশে ফিরে আসেন এবং যদি উনি সর্বসমক্ষে বেরিয়ে আসেন তাহলে তো খুব সমস্যা তাদের জন্য। এবং সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হয়তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হতেন যদি তিনি ফিরে আসতেন। শুধু তাই নয়, নেতাজি বলা যেতে পারে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আজাদ হিন্দ সরকারের উনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং আজাদ হিন্দ সরকার যেটা ছিল সেটা দ্য গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি ইন্ডিয়া ইন এক্সাইল, মানে স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারই ছিল ওটা। এবং শুধু এটা জাস্ট নামে সরকার ছিল না, এই সরকারের ব্যাংক ছিল, নিজস্ব কারেন্সি ছিল, আর্মি ছিল, সব কিছু ছিল, পোস্ট অফিস ছিল, সব কিছু ছিল। এবং অদ্ভুত এত সুন্দর উনি নেতাজি ব্যাপারগুলোকে প্ল্যান করেছিলেন। তখনকার দিনে, আমরা 1940s-এর কথা বলছি, তখনকার দিনে মহিলাদেরকে উনি আর্মিতে নামিয়েছিলেন এবং শুধু আর্মিতে পাঠিয়ে একটা অর্নামেন্টাল স্ট্রেচার দিয়ে রাখেননি, উনি যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন। তো মানে সুভাষচন্দ্র বসু তার সময় থেকে অ্যাটলিস্ট 100 বছর এগিয়েছিলেন এবং 100 বছর এগোনোর এই যে উনি এই কাজগুলো করেছিলেন, তো উনি তো ন্যাচারালি আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, এবং উনি এমন প্রধানমন্ত্রী নন যে যিনি তিন মূর্তি ভবনে বসেছিলেন, তিনি এমন প্রধানমন্ত্রী যিনি মাঠে নেমে লড়াইটা করেছিলেন, অখণ্ড ভারতের লড়াই।
যেটা আমরা বলতে পারি। আমি আবার ফিরবো শায়কের কাছে। তবে হ্যাঁ, নেতৃত্ব এবং আন্দোলন কথা দুটি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে যাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয় এবং সাফল্য অর্জন করেছিল, সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি স্বাধীন ভারতের নেতাজি। আমাদের পরম উদ্দেশ্য জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও উন্নতি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বাস করতেন বিপ্লবে। সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখে গোটা দেশকে একত্রিত করেছিলেন নেতাজি। ছোটবেলা থেকেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ। একসময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ডাকে সুভাষচন্দ্র বসু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেন। 1939 সালে ভারত রক্ষা আইনে সুভাষকে গ্রেপ্তার করে গৃহবন্দী করে রাখে ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু ব্রিটিশের কড়া প্রহরা এড়িয়ে ছদ্মবেশে সুভাষ দেশ ত্যাগ করেন। দিল্লি থেকে সুভাষ যান আফগানিস্তানের কাবুলে। কাবুল থেকে তিনি রাশিয়ায় যান ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভে রুশ সাহায্যের লক্ষ্যে। কিন্তু সেই সময় স্ট্যালিন রাশিয়ার উপর জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের পরিস্থিতিতে ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা আশা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মেলেনি রাশিয়ার সাহায্য। এরপর জার্মানি হয়ে জাপানে পৌঁছান সুভাষ। পরপর দুবার তৎকালীন জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। জাপানের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নেতাজি পৌঁছান সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুরে 4 জুলাই রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের হাতে তার প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরে নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। 1943 সালের 21 অক্টোবর নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 1944 সালের 4 জানুয়ারি নেতাজি রেঙ্গুনে এসে তার সামরিক দফতর স্থাপন করেন। এরপর নেতাজির রণধ্বনি দিল্লি চলো ও জয় হিন্দ মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে আজাদ হিন্দ বাহিনী। 1945 সালের 18 আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। তবে এখনো এটা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি নজর রাখছি দিল্লিতে। ঠিক সেই মুহূর্তের দিকে আমরা নজর রাখছি। হলোগ্রাম মূর্তি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উন্মোচিত হওয়ার কথা এবং সেই মুহূর্তের দিকে আমরা এই মুহূর্তে নজর রাখছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উন্মোচন করবেন ঠিক যেখানে আর কিছুদিনের মধ্যে একটি গ্রাফাইটের মূর্তি আমরা দেখতে পাবো। 28 ফিট উঁচু একটি গ্রাফাইটের মূর্তি। যারা নেতাজিকে নিয়ে গবেষণা করেন, যারা নেতাজিকে নিয়ে পড়াশোনা করেন, যারা নেতাজিকে সত্যি অন্তর থেকে ভালোবাসেন, হয়তো এরকম কোনো দেশবাসী নেই যে 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 বলবেন যে নেতাজি সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই বা নেতাজিকে নিয়ে তাদের হয়তো কোনো চিন্তা নেই। এরকম মানুষ ভারতবর্ষে হয়তো নেই। ঠিক সেই সমস্ত মানুষের কাছেও আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে গর্বের দিন, নিঃসন্দেহে আনন্দের দিন, নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক মুহূর্ত, এটা বলা যেতেই পারে। আমি একবার বিশাখার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবো। ইন্ডিয়া গেট থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে বিশাখা রুদ্র। বিশাখা, তুমি বলছিলে 6:30 নাগাদ এই মূর্তি উন্মোচিত হবে। এখন অবধি সেটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঘড়ির কাঁটায় এখন 6:20, প্রায় 6:21 বাজে। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। বিশাখা, এই মুহূর্তের ছবিটা যদি তুমি একটু তুলে ধরো দর্শকদের জন্য। আমি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এই বলো এই শুক্রবার যখন দিন এসেছিল, যখন আমরা জানতে পেরেছিলাম যে নেতাজির ছবি উন্মোচিত এবং যেটা কথা সেটা হলো হলোগ্রাম মূর্তি। হয়তো আমাদের কাছে পরিচিত বিষয় নয় এই কনসেপ্টটা। আমরা জানি যে 4টি প্রজেক্টর রাখা থাকবে। সেই 4টি প্রজেক্টরের মধ্যে দিয়ে যে প্রজেকশন একটি স্ক্রিন থাকবে। এই
বেশ, বিশাখার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করবো। বিশাখা একটা খুব সুন্দর জিনিস বোঝাচ্ছিল যে এই হলোগ্রাম মূর্তিটা কি, এই হলোগ্রাম বিষয়টা কি, এটা বিশাখা বোঝাচ্ছিলেন যে একটি স্ক্রিন থাকবে এবং কয়েকটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে এই হলোগ্রাম মূর্তিটিকে দেখানো হবে। এটা বিশাখা আমাদের জানাচ্ছিলেন। সেই প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমরা নিশ্চয়ই সাক্ষী হিসাবে থাকবো, সাক্ষী হিসাবে আমরা দেখব। তবে তার আগে প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে রয়েছে, সেই প্রত্যেকটা মুহূর্তের দিকে আমরা নজর রাখছি। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছিলাম যে অমর জ্যোতি, সেই অমর জ্যোতি শিখা ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ঘটানো হয়, সেটাও একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত নিশ্চয়ই। সেই মুহূর্তকেও সাক্ষী করেছে রিপাবলিক বাংলা। আমি আরও একবার আলোচনায় ফিরবো, শায়ক রয়েছেন আমার সঙ্গে। শায়ক, মূর্তি উন্মোচনের অপেক্ষায় তো আমরা রয়েছি, তবে একটা বিষয়, তুমি আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা বলছিলে। আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীতে অনেক ভাষাভাষীর মানুষ থাকতে পারেন, অনেক বিশ্বাসের মানুষ নিশ্চয়ই ছিলেন। তৎকালীন সময় দাঁড়িয়ে এই সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষকে, সমস্ত বিশ্বাসের মানুষকে একত্রিত করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাও কিন্তু একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ। আর সত্যি কথা বলতে আমাদের ভারতবর্ষও তো ঠিক সেরকমই একটা দেশ। অবশ্যই, শুধু তাই নয়, নেতাজি খুব সুন্দর কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যেমন আজও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আর্মিতে যে রান্নাঘরটা হয় সেটা ডিফারেন্ট জাতির জন্য ডিফারেন্ট রকমের হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ তখনকার দিনে দাঁড়িয়ে একটি মাত্রই রান্নাঘর ছিল এবং সেখান থেকেই সব খাবার রান্না হতো এবং সেখান থেকেই সবার খাবার যেত। আরেকটি ঘটনা, একটি কোনো ওখানে মন্দির ছিল যেখানে নেতাজিকে বলা হয়েছিল গিয়ে একটু ওখানে যেতে, একটু উদ্বোধন করতে, কিন্তু নেতাজি বলেছিলেন আমার সাথে আমার যারা মুসলমান ভাইরা থাকবে, যারা অফিসার্সরা আছে তারা কিন্তু যাবে। সেখানে বলা হয়েছিল যে তা কী করে সম্ভব, তো নেতাজি বলেছিল ওরা না গেলে আমি যাব না, আমি যাব তো পুরো ফোর্স নিয়ে যাব, যেখানে যাব পুরো ফোর্স নিয়ে যাব, একা আমি যাব না। তো এই ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসু কখনোই মানে কাউকে জাত ধর্ম এটা নিয়ে দেখতেন না। নেতাজি দেখতেন শুধুমাত্র ভারতীয় কিনা, তার কাছে ভারতবর্ষই ছিল সব কিছু এবং ভারতীয়রাই ছিল সব কিছু। বেশ, শায়ক সঙ্গে থাকুন। অন্যদিকে বিশাখাও ইন্ডিয়া গেট থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন। আমরা এই আলোচনাতেই থাকবো এবং মূর্তি উন্মোচনও আমরা দেখবো। তবে এখন সময় একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনী বিরতি, ফিরছি বিরতির পর। मंच पर उपस्थित आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देश के शहरी विकास मंत्री भाई हरदीप सिंह पुरी जी, आज उपस्थित सभी भाइयों बहनों और टीवी और ऑनलाइन जुड़े हुए देश के सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज जैसे कि हम सब जानते हैं नेताजी का जन्मदिन है, 125वां जन्मदिन है, और कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन के रूप में मनाने की शुरुआत करी। और आज इस पराक्रम दिन पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मोदी जी ने ये भी तय किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज़ादी के गणतंत्र दिन की शुरुआत भी 23 तारीख से ही शुरू कर दी जाएगी। मित्रों, नेताजी की 125वीं जयंती को मनाने के हिस्से के रूप में इंडिया गेट के इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा लगाने का एक निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। नेताजी की प्रतिमा यही मार्ग पर देश की आने वाली पीढ़ियों को अनेक सालों तक, अनेक युगों तक पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेनाइट से बनी हुई प्रतिमा नहीं होगी। ये प्रतिमा देश के करोड़ों लोगों के मन में जो नेताजी के भाव पड़ा है, ये भाव की अभिव्यक्ति होगी कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरा अपना जीवन का सुख त्याग करते हुए लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा या तो मोटर कार से या तो पनडुब्बी के अंदर नीचे दरिया के नीचे करी और
कलकत्ता से लेके वाया बर्लिन से जापान तक की ये यात्रा भारत को आजाद करने का नेताजी का पुरुषार्थ था, एक भव्य प्रयास था। इसका प्रतीक ये प्रतिमा होगी। जब तक ये प्रतिमा लगेगी तब तक होलोग्राम से कुछ ही समय के बाद हम यहाँ पर नेताजी की प्रतिमा की प्रतिकृति देखेंगे और आज पूरे देश के करोड़ों लोगों को मन को शांति मिलेगी कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। चलो दिल्ली का नारा आज भी युवाओं को चेतना और ऊर्जा प्रदान करता है। उनके संघर्ष की गाथाएं आज भी युवाओं को भारत के पुनर्निर्माण के साथ जोड़ती है और उनका ये पूरा व्यक्तित्व आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इससे कई युवा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, नेताजी का ये जो 35,000 किलोमीटर का यात्रा है, वो यात्रा का पूरा मार्ग मुझे लगता है कि देश के युवाओं को इसी मूर्ति की स्थापना के साथ वो पूरे घटनाक्रम को अभ्यास करने का भी मन होगा और उसमें से प्रेरणा लेने का भी मन होगा। कई सालों तक देश के अंदर जिन्होंने आजादी के संघर्ष के अंदर, आजादी के आंदोलन के अंदर जिन्होंने बड़ा पराक्रम किया है, बड़ा योगदान दिया, इन लोगों को नाम को भुलाने का प्रयास किया गया। आज आजादी के अमृत वर्ष के योग पर नेताजी की प्रतिमा यहाँ लगाने का जो फैसला किया गया है, इससे पूरा देश संतोष और उत्साह का अनुभव कर रहा है। मित्रों, जब ये प्रतिमा यहाँ पर लग जाएगी तब इतिहास को भी अपने प्यारे बेटे को यहाँ देखकर बहुत संतोष होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं हम सब की ओर से, पूरे देश की ओर से इस फैसले को, प्रधानमंत्री जी को इस फैसले लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा निर्णय किया है कि देश के अंदर जो नेताजी के नाम से एक पुरस्कार चालू किया है और ये पुरस्कार भी आज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। वर्ष 19, वर्ष 20 और वर्ष 21 और 22 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस के नाम से साथ जुड़े हुए पुरस्कार हमेशा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगिरी करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज ये दोनों अवसर पर मैं गृह मंत्रालय की ओर से मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आज जो नई शुरुआत हुई है, मुझे विश्वास है ये नई शुरुआत से देश के युवाओं को अनेक वर्षों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। अगर भारत जी उठे तो वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूर्य पुत्र थे, जिनकी चिंगारी से हर भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की मशाल जला करती थी। दुश्मन भी थर्राया करते थे, उनके जय हिंद के नारे में वो शक्ति हुआ करती थी। आज़ाद हिंद फौज का वो प्रेरणा गीत कदम कदम बढ़ाए जा आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हम आपको बता दें कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस महान विभूति के होलोग्राम स्टैचू के अनावरण के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वंदन के रूप में वही गीत बजाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि जब वो गीत बजे तो हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करें, रिमोट का बटन दबाकर।
कौम किंतु कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम किंतु कौम पे लुटाए जा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से पराक्रमी भारत न पराजित हुआ है, न झुका है, न रुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के लिए मरने का अवसर चाहे न मिला हो, लेकिन हम देश के लिए जीकर तो दिखा सकते हैं। आज उन व्यक्तियों या संगठनों को पुरस्कृत किया जाएगा जो आपदाओं के कारण मानव पीड़ा को कम करने के लिए निस्वार्थ भाव से परिश्रम पूर्वक काम कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। 2019 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है 8वीं बटालियन एनडीआरएफ। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पीके तिवारी। 8वीं बटालियन एनडीआरएफ ने 2009 से 2018 तक 310 से ज्यादा आपदा बचाव अभियान के जरिए 14,465 मानव जीवन की रक्षा की, 10 लाख लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा। 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है श्री के.एम. सिंह, पूर्व डीजी सीआईएसएफ। आपने 3 टियर डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म के निर्माण की नींव रखी। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सिविल डिफेंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की परिकल्पना को भी आपने प्रतिपादित किया। 2020 के लिए ही डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री एस.ए. मुरुगेसन IAS। DMMC का कार्य आपदा पूर्व तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपदा के बाद की प्रतिक्रिया तथा रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित है। वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थाओं और राज्यों के विभागों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है श्री राजेंद्र कुमार भंडारी को। आप डिजास्टर मिटिगेशन पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फोरम के अध्यक्ष हैं। आपने भारत में जियो हैजार्ड्स और भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी, भूस्खलन अध्ययन की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा। सीड्स पिछले 28 सालों से आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित हो सकने वाले लोगों को रेजिलियंस निर्माण की दिशा में काम कर रही है। 2022 के लिए प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में DRR में आपके अग्रणी कार्य ने आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष के रूप में आपने सिक्किम को DRR लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है। 2022 के लिए ही गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री PK तनेजा DG। GIDM ने पेंडेमिक के दौरान मल्टी हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट तथा रिडक्शन के लिए 12,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया। फायर से संबंधित पोर्टल, कोविड से संबंधित मोबाइल ऐप भी विकसित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। भारतवासियों, माँ भारती आज गर्वित है कि उसके वीर पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनन्य अनुगामी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माँ भारती की सुरक्षा, समृद्धि तथा जनता की सेवा के लिए सदैव बेचैन रहते हैं, जो स्वयं से आगे स्वदेश रखते हैं, स्वमेव से आगे ध्येय रखते हैं, जो देश हित में कड़ी से कड़ी चुनौती से डटकर जूझ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का वो तराना आज शब्दशः चरितार्थ हो रहा है। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबको प्रेरणा ज्योति से रोशन करें।
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री अमित शाह, श्री हरदीप पुरी जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, आईएन के सभी ट्रस्टी, एनडीएमए के सभी सदस्यगण, जूरी मेंबर्स, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड्स और आईएमडी के डायरेक्टर जनरल्स, आपदा प्रबंधन पुरस्कारों के सभी विजेता साथी, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है, हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं, हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, पिछले साल से देश ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए गए हैं। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई थी। साल 2019 से 2022 तक
उस समय के सभी विजेताओं, सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं को जिन्हें आज सम्मान का अवसर मिला है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह का रवैया रहा था, उस पर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है, जब प्यास लगी तो कुआं खोदना। और जिस मैं काशी क्षेत्र से आता हूं, वहां तो एक और भी कहावत है। वो कहते हैं, भोज गड़ी कोहड़ा रोपे, यानी जब भोज का समय आ गया तो कोहड़े की सब्जी उगाने लगना। यानी जब आपदा सिर पर आ जाती थी तो उससे बचने के उपाय खोजे जाते थे। इतना ही नहीं, एक और हैरान करने वाली व्यवस्था थी जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। हमारे देश में वर्षों तक आपदा का विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा था। इसका मूल कारण यह था कि बाढ़, अतिवृष्टि, ओले गिरना, ऐसी जो स्थितियां पैदा होती थी, उसे निपटने का जिम्मा, उसका संबंध कृषि मंत्रालय से आता था। देश में आपदा प्रबंधन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन 2001 में गुजरात में भूकंप आने के बाद जो कुछ हुआ, देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया और उसने आपदा प्रबंधन के मायने बदल दिए। हमने तमाम विभागों और मंत्रालयों को राहत और बचाव के काम में झोंक दिया। उस समय के जो अनुभव थे, उनसे सीखते हुए ही 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। आपदा से निपटने के लिए गुजरात इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। बाद में केंद्र सरकार ने गुजरात के कानून से सबक लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इस कानून के बाद ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके गठन का रास्ता साफ हुआ। इसी कानून ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देश की बहुत मदद की। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए 2014 के बाद से हमारे सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर चौतरफा काम किया है। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को अपनाया। हमारे एनडीआरएफ के साथ ही सभी राज्यों के एसडीआरएफ्स और सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक जीवन को बचाते हैं। इसलिए आज ये पल इस प्रकार से जान की बाजी लगाने वाले, औरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी का दांव लगाने वाले, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हो, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, हमारे सुरक्षा बलों के साथी हो, ये सब के सब उनके प्रति
आज आभार व्यक्त करने का, उनको सैल्यूट करने का ये वक्त है। साथियों, अगर हम अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करते चलें तो आपदा से निपटने की क्षमता दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। मैं इसी कोरोना काल के 1-2 वर्ष की बात करूं तो इस महामारी के बीच भी देश के सामने नई आपदाएं आकर खड़ी हो गई। एक तरफ कोरोना से तो लड़ाई लड़ी रहे थे, अनेक जगहों पर भूकंप आए, कितने ही क्षेत्रों में बाढ़ आई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी तटों पर साइक्लोन आए, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी तटों पर भी साइक्लोन आए। पहले एक एक साइक्लोन में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश ने हर चुनौती का जवाब एक नई ताकत से दिया। इसी वजह से इन आपदाओं में हम ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में सफल रहे। आज बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के इस सामर्थ्य, भारत में आए इस बदलाव की सराहना कर रही हैं। आज देश में एक ऐसा एंड टू एंड साइक्लोन रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर के काम करती हैं। बाढ़, सूखा, साइक्लोन, इन सभी आपदाओं के लिए वार्निंग सिस्टम में सुधार किया गया है। डिजास्टर रिस्क एनालिसिस के लिए एडवांस टूल्स बनाए गए हैं। राज्यों की मदद से अलग अलग क्षेत्रों के लिए डिजास्टर रिस्क मैप्स बनाए गए हैं। इसका लाभ सभी राज्यों को, सभी स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन आज देश में जन भागीदारी और जन विश्वास का विषय बन गया है। मुझे बताया गया है कि एनडीएमए की आपदा मित्र जैसी स्कीम से युवा आगे आ रहे हैं, आपदा मित्र के रूप में जिम्मेवारियां उठा रहे हैं, यानी जन भागीदारी बढ़ रही है। कहीं कोई आपदा आती है तो लोग विक्टिम नहीं रहते, वो वॉलेंटियर्स बनकर आपदा का मुकाबला करते हैं। यानी आपदा प्रबंधन अब एक सरकारी काम भर नहीं है, बल्कि ये सबका प्रयास का एक मॉडल बन गया है। और साथियों, जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो इसमें हर क्षेत्र में हो रहा है प्रयास, एक होलिस्टिक अप्रोच भी शामिल है। आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में भी कई सारे बदलाव किए हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, आर्किटेक्चर से जुड़े कोर्सेज होते हैं, उसके पाठ्यक्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना कैसी हो उस विषयों को जोड़ना, ये सारे काम प्रयासरत हैं। सरकार ने डैम फेलियर की स्थिति से निपटने के लिए डैम सेफ्टी कानून भी बनाया है। साथियों, दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है तो इसमें लोगों की दुखद मृत्यु की चर्चा होती है कि इतने लोग मृत्यु हो गई, इतना ये हो गया, इतने लोगों को हटाया गया। आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है, उसकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन आपदा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है वो कल्पना से परे होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ऐसा हो जो आपदा में भी टिक सके, उसका सामना कर सके। भारत आज इस दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है।
जिन क्षेत्रों में भूकंप, बाढ़ या साइक्लोन का खतरा ज्यादा रहता है, वहां पर पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घरों में भी इसका ध्यान रखा जाता है। उत्तराखंड में जो 4 धाम महापरियोजना का काम चल रहा है, उसमें भी आपदा प्रबंधन का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनमें भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों को प्राथमिकता दी गई है। आपात स्थिति में एक्सप्रेसवे विमान उतरने के काम आ सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। यही नए भारत का विजन है, नए भारत के सोचने का तरीका है। साथियों, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इसी सोच के साथ भारत ने दुनिया को भी एक बहुत बड़ी संस्था का विचार दिया है, उपहार दिया है। ये संस्था है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की इस पहल में ब्रिटेन हमारा प्रमुख साथी बना है और आज दुनिया के 35 देश इससे जुड़ चुके हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में हमने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत देखी है, पुरानी परंपरा है, उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन भारत ने पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ज्वाइंट ड्रिल की परंपरा शुरू की है। कई देशों में मुश्किल समय में हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, मानवता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। जब नेपाल में भूकंप आया, इतनी बड़ी तबाही मची, तो भारत एक मित्र देश के रूप में उस दुख को बांटने के लिए जरा भी देरी नहीं की थी। हमारे NDRF के जवान वहां तुरंत पहुंच गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट का भारत का अनुभव सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। आप सभी को याद होगा, 2017 में भारत ने साउथ एशिया जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। वेदर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उसका लाभ हमारे दक्षिण एशिया के मित्र देश को मिल रहा है। साथियों, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले, 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके ही भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारी सफलताएं हमारी संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है। हमें अभी कई शिखर और पार करने हैं। इसके लिए जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तप, त्याग और बलिदानों का बोध रहे। भाई और बहनों,
आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए, बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को देश उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित कर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यशगान की तीर्थ बन गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी हम सब ने कर दी है। आदिवासी समाज के योगदान और इतिहास को सामने लाने के लिए अलग अलग राज्यों में आदिवासी म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी द्वारा अंडमान में तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अभी दिसंबर में ही अंडमान में एक विशेष संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित की गई है। ये स्मारक नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के उन जवानों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास भी जाने का अवसर मिला था। जिस प्रकार से वो कोलकाता से निकले थे, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे, उनके घर की सीढ़ियां, उनके घर की दीवारें, उनके दर्शन करना, वो अनुभव शब्दों से परे है। साथियों, मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुल्लित हुआ, वो भी मेरी अनमोल स्मृति है। और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। साथियों, नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। आप सभी को एक बार फिर पराक्रम दिवस की
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत छोटे कालखंड में उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी है। आज कहीं पर भी आपदा हो या आपदा के संबंधित संभावनाओं की खबरें हो, साइक्लोन जैसी, और जब एनडीआरएफ के जवान यूनिफॉर्म में दिखते हैं, सामान्य मानवी को एक भरोसा हो जाता है कि अब मदद पहुंच गई। इतने कम समय में किसी संस्था और इसके यूनिफॉर्म की पहचान बनना, यानी जैसे हमारे देश में कोई तकलीफ हो और सेना के जवान आ जाएं, तो सामान्य मानवी को संतोष हो जाता है, भाई बस अब ये लोग आ गए हैं। वैसा ही आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने अपने पराक्रम से ये करके दिखाया है। मैं पराक्रम दिवस पर नेताजी का स्मरण करते हुए मैं एनडीआरएफ के जवानों को, एसडीआरएफ के जवानों को, उन्होंने जिस काम को जिस करुणा और संवेदनशीलता के साथ उठाया है, बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं इस आपदा प्रबंधन के काम में इस क्षेत्र में काम करने वाले कईयों ने अपने जीवन भी बलिदान दिए हैं। मैं आज ऐसे जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ऐसे सबको मैं आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं आप सबको भी आज पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।